Berapa banyak di antara saudara yang cinta Yesus dengan segenap hati, kekuatan Hallelujah. saudara. Let's give Jesus a big clap one more Mari time. berikan kepada Yesus tepuk tangan sekali lagi. What a joy and privilege it is to be here at the great Bethany Linden Church. Suatu sukacita dan suatu kehormatan untuk bisa ada di gereja yang luar biasa, Gereja Bethany Nginden. And what a privilege it is to be mentored by Dr. Alex Abraham Tanusiputra. Suatu kehormatan yang besar untuk bisa dididik oleh mentor Pendeta Alex Abraham Tanusaputra. Every time coming here is a tremendous joy. Setiap kali datang ke sini suatu sukacita yang luar biasa. Now we had a wonderful service just now. Kita baru saja kebaktian tadi luar biasa sekali. And after this I have 2 more services in the afternoon and I'm going to be preaching different messages. Nanti siang dan nanti sore saya akan berkhotbah pesan yang berbeda dari pesan yang kali ini. So if after lunch you want to come back or this evening come back, you're more than welcome. Jadi setelah makan siang, saudara punya waktu luang, saudara mau datang lagi nanti kebaktian siang atau kebaktian malam, saudara dipersilahkan untuk datang. I just want you to know that I brought along some materials that to help you in your walk with God. Saya membawa beberapa materi yang bisa membantu saudara dalam hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. This is a series on love called I Choose Love. Ini adalah seri tentang cinta, yaitu aku memilih cinta, memilih kasih. And this is a series that really helped my church called Crisis and Change. Ini adalah satu seri yang sangat membantu gereja saya, yaitu tentang krisis dan perubahan. God uses crisis to take us to the next level. Sebab Tuhan memakai krisis untuk membawa kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. And then this life building in the midst of crisis. Dan ini adalah seri tentang dibangun di tengah-tengah krisis. Yeah, and then this one is what I'm famous for in Asia called the cultural mandate. Dan ini yang paling terkenal di Asia, yaitu mandat budaya. Yeah, how to engage culture to shine for Jesus. Bagaimana kita bisa mengambil budaya untuk menyaksikan Kristus. Hallelujah. Father, we want to Hallelujah. thank you that this morning we are able to get into your word. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa datang dalam firman-Mu. We just pray in Jesus' name that you speak to us as only you can. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan Engkau saja yang berbicara. And Lord, give us the ability to receive. Dan Tuhan berikan kami kemampuan untuk menerima. Faith comes by hearing and hearing by your word. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran dari firman-Mu saja. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. About 6 months ago in America, there was a big news that shook the world. 6 bulan yang lalu kira-kira ada satu berita di Amerika yang menggoncangkan seluruh dunia. Nick Wallenda became the first man to wire walk across the Grand Canyon. Nick Wallenda menjadi seorang yang pertama di seluruh dunia untuk berjalan di atas kawat melewati Grand Canyon. I want you to watch this news report on ABC News. Saya mau saudara menonton laporan ini dalam TV ABC. Let's watch this. Mari kita saksikan. Now we have the latest death-defying feat by Nick Wallenda. You'll remember he crossed over at Niagara Falls last year in a dramatic and record-setting feat. Well, now he's done it again, except this time he walked 1,500 feet over a gorge near the Grand Canyon in Arizona late Sunday. No safety net, no harness, and high winds whipping all around him. Praise you, God. It was the pulse-pounding, heart-stopping walk of his life. Filled with words of prayer, Nick Wallenda put his life literally on the line Sunday night to be the first person to cross a gorge near the Grand Canyon. Help me to relax, Lord. With no safety harness, just his skill and balance, the 34-year-old inched his way across Hellhole Bend, an area known as the Little Grand Canyon, just east of the Grand Canyon National Park. It's kind of hard to relax when you're 1,500 feet above a canyon. Wallenda was slow and steady, surviving on just a 2-inch wide cable, 1,400 feet long. That's more than a quarter of a mile, and 1,500 feet off the ground, higher than the Empire State Building. Winds are way worse than I expected. Battling winds of up to 30 miles an hour, there was no shortage of nail-biting moments. Jogging and hopping the last few steps, emotions flooded to the surface after Wallenda made history again. It took every bit of me to stay focused that entire time. After his big finish, the 7th-generation flying Wallenda took a moment to honor his great-grandfather Carl, who died performing a similar stunt in 1973.
He's a huge inspiration to me. I'm carrying on a legacy, and this is in my blood. It truly is. After 7 generations, it's in my blood, and it's such a huge honor to be able to carry on the legacy in a huge fashion like this. Amen. Let's give the Lord a big hand. Amen. Berikan Hallelujah. tepuk tangan bagi Tuhan. Now, Nick Wallenda became the first person to wild walk across the Grand Canyon. Jadi saudaraku, Nick Wallenda adalah orang yang pertama yang berjalan di atas kawat menyeberang jurang daripada Grand Canyon. At 460 meters high, is taller than the Empire State Building. 460 meter tingginya, lebih tinggi daripada gedung Empire State di New York. At 430 meters long, it's like more than a round on the stadium track. 430 meter panjangnya, itu lebih panjang dari satu lingkaran di stadion. There's no safety net or safety harness. If he fell, he would have died. Tidak ada baju pengaman, tidak ada jaring pengaman. Kalau dia jatuh, pasti dia mati. But Nick Wallenda was a on fire, spirit-filled Christian. Tetapi Nick Wallenda adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh menyala-nyala bagi Tuhan. As he began to wild walk, he was praising Jesus, praying to Jesus. Dan ketika dia berjalan di atas kawat itu, dia berdoa kepada Yesus dan memuji Tuhan Now maybe you Yesus. couldn't hear it carefully earlier on in the news report. Mungkin saudara tidak bisa mendengarnya dengan jelas di dalam laporan wartawan TV ini. I'm going to show you another video and you're going to see him praying and praising Jesus. Saya mau menunjukkan video yang lain, saudara akan melihat bagaimana dia berdoa dan memuji Yesus. Let's watch this right now. Mari kita saksikan ini bersama-sama. Thank you, Lord. Praise God. This is awesome. Praise you, God. Praise you, Jesus. You're doing good. Looks spectacular. Thank you, Jesus. Very awesome. Got a little end-to-end thing built in, Terry. Nick is now at the halfway point of this walk. Thank you, Jesus. Calm that down. Yeah. Thank you, Jesus. Calm that down. Starting to calm down a little bit. Thank you, Jesus. Oh, yeah. You're giving me that. That's my Savior. Thank you, Lord. Thank you, Discovery Channel, for believing in me. Remind me of a true artiste. How about that? It's a long way down. Yeah, it is. But you take your time, man. I am. Hallelujah. Haleluya. Amen. Come on, let's give the Lord a big hand. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. You see, at that height, the wind and the dust was a challenge. Saudaraku, pada ketinggian seperti itu, angin dan debu adalah tantangan. For Nick Wallenda to successfully do that, he got to focus on his final goal. Untuk Nick Wallenda bisa sukses di dalam perjalanannya, dia harus fokus kepada tujuannya. You see, he said, it took every beat of focus in me, the power of focus and concentration. Dia berkata dibutuhkan setiap fokus di dalam diriku, kekuatan daripada fokus untuk melakukannya. This morning, I want to talk to you about the power of focus. Pagi hari ini saya mau berbicara kepada saudara tentang kekuatan fokus. To succeed in life, in business, in ministry, Untuk sukses di bisnis, di pelayanan, di dalam kehidupan, your ability to focus will make a big difference. kemampuan saudara untuk fokus itu akan membuat perbedaan. You know, every day the sun washes the earth with billions of kilowatts of energy. Setiap hari matahari itu menyinari dengan cahayanya dengan bermiliar-miliar kilowatt energi. We can go out to under the sun and for a few hours and not be hurt. Tetapi kita bisa keluar di bawah cahaya matahari berjam-jam dan kita tidak terluka. But how many of you know if you take a magnifying glass and focus the sunlight onto a spot, you can set a fire? Tetapi tahukah saudara kalau saudara membawa kaca pembesar dan membuat cahaya matahari itu fokus di satu titik, maka akan menghasilkan api. But if you move the magnifying glass around, nothing will happen because there's no focus. Tetapi kalau saudara menggoyang-goyangkan kaca pembesar itu, maka tidak akan
terjadi apa-apa karena tidak ada fokus. Laser energy uses only very little power wattage. Cahaya daripada laser itu hanya menggunakan sedikit saja energi. But laser energy can cut through steel and even diamonds. Tetapi cahaya laser itu bisa memotong balok besi, bahkan memotong berlian. See, concentrated light has tremendous energy. Jadi saudara lihat bahwa cahaya yang dikonsentrasikan itu memiliki kuasa yang besar. And that's the power of focus. Itu adalah kuasa daripada fokus. The narrower the edge, the sharper the knife can cut. Semakin tipis ujung itu, semakin tajam pisau itu The bisa membelah. narrower the spout hole, the further the water can shoot out. Semakin kecil lubang daripada selang air itu, maka air itu akan menyemprot lebih jauh. Recently I read a news report of animal trainers in a cage of lions. Belakangan ini saya membaca satu artikel bagaimana pelatih binatang itu bisa menjinakkan binatang buas. You know, when an animal trainer wants to tame a lion, Saudara tahu kalau seorang pelatih binatang mau menjinakkan seekor singa, he could use a whip. dia bisa memakai cambuk. He could use a tranquilizer gun. Dia bisa memakai pistol penyetrum. But do you know the most important tool for an animal trainer is actually a four-legged stool? Tetapi saudara, tahukah saudara bahwa senjata atau alat yang paling penting bagi pelatih binatang adalah kursi yang memiliki 4 kaki. Sometimes you see this on television. Kadang-kadang saudara melihat ini dalam pertunjukan di TV. The lions is huge and ferocious. Oh, singa itu besar sekali dan garang. Animal trainer goes, hoo, hoo. Pelatih binatang memakai kursi ini dan mereka hu hu. And then the lion go, oh. Kemudian singa itu menjadi What happened? Apa yang terjadi? Because when they say in science, Karena mereka berkata di dalam ilmu pengetahuan, when the lion look at the four legs, 1, 2, 3, 4, ketika singa itu melihat ada 4 kaki, 1, 2, 3, dan 4, he get distracted, his mind cannot focus. konsentrasinya menjadi pecah, pikirannya tidak bisa fokus. And then in his body, he began to feel weak and disabled. Dan tubuhnya ini mulai merasa lemah dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. You know what? All of us Christians are exactly like that. Tahukah saudara, kita banyak orang Kristen seperti itu. Every Sunday we come to church, Setiap minggu kita datang ke gereja, we leave feeling like we have lion-like faith. oh kita seperti diisi oleh iman seperti singa. We're going to take the world on Monday. Kita akan mengalahkan dunia pada hari Senin. But Monday to Friday, we go out to the marketplace. Tetapi hari Senin sampai hari Jumat kita pergi ke dunia. Satan come to us with four-legged challenges. Iblis datang kepada kita membawa 4 tantangan seperti kursi ini. And we got a challenge of finance, Kita ada tantangan daripada keuangan, challenge of health, tantangan dari kesehatan, challenge in our marriage, tantangan di dalam pernikahan, challenge in our ministry. tantangan di dalam pelayanan kita. And we don't know what to focus. Dan kita tidak tahu bagaimana caranya untuk fokus. And our faith get weakened and we feel disabled. Dan iman kita mulai menjadi lemah dan kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa. When I read my Bible, I realize that Jesus Christ is a man with tremendous focus. Ketika saya membaca Alkitab saya lihat bahwa Yesus adalah manusia yang punya fokus yang luar biasa. Look at Luke chapter 9, verse 51 to verse 53. Saudara lihat Lukas pasal 9 ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jesus is so focused in what he needed to do. Yesus sangat fokus tentang apa yang harus dia kerjakan. 3 times in the English Bible it says, his face was set, his face was set, his face was set. 3 kali disebutkan di dalam Alkitab bahasa Inggris bahwa wajahnya itu sudah diarahkan, wajahnya sudah ditetapkan, wajahnya sudah menetapkan.
Jesus knew what he needed to do to go to Jerusalem, to Calvary, to the cross. He would not be distracted. Jadi Yesus tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia harus ke Yerusalem, dia naik ke Bukit Golgota, memikul salib, dan dia tahu itu yang harus dia kerjakan. He was so focused, you can see it in his face, in his attitude, in his bodily posture. Jadi Yesus begitu fokus sehingga bisa terlihat di dalam wajahnya, terlihat dalam tindakannya, dalam sikapnya. Very determined and would not be distracted. Sangat tegas sekali dan tidak bisa dipecahkan konsentrasinya. You know, when Jesus was on the earth, Saudara tahu pada waktu Yesus ada di muka bumi he was ini, 100% God, but 100% man. dia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. And as a man, he was limited in his humanity. Dan sebagai manusia dia terbatas di dalam kemanusiaannya. So while Jesus healed the sick, he did not heal every sick person. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, dia tidak menyembuhkan semua orang yang sakit. While he did deliverance, he didn't cast out every demon. Ketika dia melakukan pengusiran setan, dia tidak mengusir semua setan. For example, one time he was by the pool of Bethesda. Contohnya suatu saat dia ada di kolam Bethesda. Oh, many sick people there that day, the blind, those that cannot walk, the lame, those that were dying. Oh, di situ banyak sekali orang sakit, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang sudah mau mati. But Jesus Christ only healed one man that had an infirmity for 38 years. Tetapi Yesus Kristus cuma menyembuhkan satu orang saja yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Why? Mengapa? Was it because he had no compassion? Apakah karena Tuhan Yesus tidak punya belas kasihan? Was it because he didn't love the rest? Apakah karena dia tidak mengasihi yang lain? No, because Jesus was very focused on the Father's assignment for him that day. Tidak, saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus itu sangat fokus terhadap satu tugas yang Bapaknya berikan kepadanya pada saat itu, pada hari itu. Heavenly Father only wanted him to heal one man that day. Karena pada hari itu Bapa di sorga cuma mau Tuhan Yesus menyembuhkan satu orang pada hari itu. Every time he walked by the gate beautiful to the temple in Jerusalem, Setiap kali dia pergi ke bait Allah di Yerusalem, dia melewati gerbang indah. he would see a same poor man. Dia melihat orang lumpuh yang sama. Oh, help me, Jesus. Oh, yang mengemis, tuh Tuhan Yesus tolong Donate saya. some money to me, Jesus. Oh, berikan kepada saya uang Tuhan Yesus. Never once did Jesus heal him. Tidak pernah tercatat Yesus menyembuhkan orang sakit. Because Jesus knew that was not the assignment for him. Karena Yesus tahu itu bukan tugasnya dia untuk menyembuhkan orang. That was assignment for Peter and John after the day of Pentecost. Itu adalah tugas menyembuhkan buat Petrus dan Yohanes setelah hari Pentakosta untuk menyembuhkannya. This morning, like Jesus Christ, we got to stay very focused in what God wants us to do in every season of our lives. Jadi pagi hari ini kita juga harus setiap hari Injil Yohanes. And more popular Baptist. Yesus menjadi lebih populer daripada Yohanes Pembaptis. Look at John 4 verses 1 to 3. Saudara lihat Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. The popular thing back then was water baptism. Yang paling populer pada saat itu adalah dibaptis dengan air. That was the expression of revival at that generation. Itu adalah satu ekspresi revival, kebangunan rohani pada generasi saat itu. People responded to God through water baptism. Orang-orang itu respon kepada Tuhan melalui baptisan air. But the Bible says Jesus didn't baptize anyone. Tetapi dikatakan bahwa Yesus tidak membaptis siapapun juga. He let his disciples do it. Dia membiarkan murid-muridnya untuk melakukannya. Hey, water baptism was very important. Oh, saudara, baptisan air itu sangat penting sekali. Water baptism was a very spiritual thing. Oh, baptisan air itu sangat rohani sekali. But Jesus decided to stay focused in what God the Father wanted him to do. Tetapi Yesus mengambil keputusan untuk terus fokus kepada apa yang Bapa di sorga mau dia lakukan. Not to be a Baptist,
but to be the savior of the world. Bukan untuk menjadi pembaptis, tetapi menjadi juru selamat bagi seluruh dunia ini. But more and more people, by the thousands and thousands, they were coming to him. Oh Jesus, please baptize us, please baptize us. Oh, semakin banyak orang beribu-ribu datang kepada Yesus dan memohon, Tuhan Yesus tolong baptislah kami, baptislah kami. Jesus decided, you know what? I'm going to leave Judea. Yesus bahkan mengambil keputusan, saudara tahu, oh aku akan meninggalkan Yudea. I will downsize my ministry so that I could stay focused in what God wants me to do. Aku bahkan perlu mengecilkan pelayanan ini supaya aku bisa fokus kepada apa yang Bapa mau aku kerjakan. See, Jesus was very focused. Saudara lihat di sini Yesus sangat fokus sekali. No distraction, no distraction, no distraction. Konsentrasinya tidak pecah, konsentrasinya tidak pecah, tidak terbagi-bagi. 3 areas we need to focus on. Ada 3 hal kita harus fokus. 16 to 18 times when I read the Bible, I realize the Bible talks about one thing, one thing, one thing. 16 sampai 18 kali disebutkan di dalam Alkitab yang saya baca ini, selalu disebutkan satu hal, satu hal, satu hal. For example, Psalm 27 verse 4. Contohnya yang keempat. Rumah than ever before, we need to pray, we need to pray, we need to pray. lebih daripada segala sesuatu kita perlu berdoa, kita perlu berdoa, kita perlu berdoa. You know, Pak Alex was telling me that Bethany Church is in a season of prayer. Pak Alex berkata kepada saya bahwa gereja Bethany memasuki musim berdoa. When you pray, God begin to work signs and wonders and miracles. Ketika saudara berdoa, Tuhan akan memulai bekerja dengan tanda ajaib dan mujizat. I'm blessed to have another mentor in Asia. His name is Dr. David Yonggi Cho. Saya sangat diberkati, saya punya mentor yang lain di Asia, namanya adalah pendeta Dr. Yonggi Cho. And Dr. Cho, in 1958, went to Seoul, Korea to plant his first church. Dr. Cho pada tahun 1958 dia pergi ke kota Seoul untuk membangun mendirikan gerejanya yang pertama. Now for 3 months, he couldn't get a single person saved. 3 bulan dia tidak bisa mendapatkan satu orang pun yang bertobat. Then he realized the town had been dedicated to Satan. Kemudian dia baru sadar bahwa kota itu sudah dipersembahkan kepada setan. In fact, there was a Satanist high priest with many followers, and they came to threaten Dr. Cho. Bahkan ada imam besar daripada pengikut setan dan pengikutnya datang menantang atau mengancam Dr. Cho. They said, we don't like Christianity here. Mereka berkata, kami tidak suka orang Kristen di sini. So we will challenge you. Jadi kami mau menantang engkau. There is a paralyzed woman in our city. Ada wanita yang lumpuh di kota kami. If your God can heal her, we let you start a church. Kalau Tuhanmu bisa menyembuhkan dia, kami akan biarkan engkau membangun gereja. Otherwise, you must get lost and promise never to come back to Seoul again. Kalau tidak, engkau harus keluar dari kota ini dan berjanji tidak kembali lagi ke kota Seoul. Oh, the whole town heard this challenge. Oh, seluruh kota itu mendengar tantangan ini. So Dr. Cho was very stressed. Oh, Dr. Cho mulai stres. He decided to go and visit the woman Dia mengambil keputusan untuk mengunjungi wanita itu. and realized that she has been paralyzed for 7 years. Dan dia baru sadar bahwa wanita ini sudah lumpuh selama 7 tahun. The husband is a farmer and an alcoholic. Suaminya itu petani tetapi pecandu alkohol. Oh, the home was smelly and dirty. Oh, rumahnya itu kotor, bau sekali. And in that miserable condition, she gave birth to a baby. Dalam keadaan yang begitu jeleknya, ibu itu melahirkan seorang bayi. Dr. Cho preached the gospel to her and said, lady, you got to receive Jesus to go to heaven. Dr. Cho berkhotbah Injil kepadanya, wanita engkau perlu menerima Yesus, percaya Yesus supaya engkau masuk surga. Otherwise, you'll go to hell. Kalau enggak engkau masuk neraka. The woman looked at him and said, Cho Yong-yi, you know what? I don't care about hell. Wanita ini melihat Dr. Cho Yong-hee dan berkata, aku tidak peduli tentang neraka. I'm already living in hell. Karena aku sudah hidup di neraka.
Oh, Dr. Cho tried to clean the house, cook for her. Oh, Dr. Cho coba untuk membersihkan rumah, mulai memasak untuk wanita ini. And nothing could help her. Dan tidak ada yang bisa membantunya. So every week, the Satanists came to threaten him. Is there a miracle? Is there a miracle? If not, get out. Setiap hari pengikut setan itu datang menantang dia. Apakah sudah terjadi mujizat? Apakah sudah terjadi mujizat? Keluar engkau dari kota ini. Dr. Cho only knew how to do one thing. Dr. Cho cuma tahu melakukan satu hal. He started praying. Dia mulai berdoa. Morning, afternoon, and night. Every day he prayed for a miracle. Prayed for a Pagi, miracle. siang, sore dia berdoa untuk mujizat. Berdoa untuk mujizat. One night at 10 o'clock, Satu malam, jam 10 malam. he was praying. Dia sedang berdoa. Suddenly, he fell into a trance. Tiba-tiba dia diliputi oleh kuasa roh ilahi. In the trance, he heard eerie music. Di dalam saat penglihatan itu dia mulai mendengar suara musik yang menyeramkan. Yeah, this kind of music. and saw a snake demon. Dan kemudian iblis seperti ular. Body of a snake, but face of a woman. Tubuhnya ular tapi kepalanya wanita. And this snake demon was attacking him, wanting to bite him and spit venom at him. Setan iblis ini, setan ular ini berusaha menggigitnya dan berusaha meludahkan racun kepada For Dr. Cho. 3 hours, Dr. Cho had spiritual warfare. Oh, selama 3 jam Dr. Cho itu peperangan rohani. And he was losing the fight. Dan dia mulai kalah di dalam pertempuran The itu. demon was coming closer and closer and closer. Setan itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Oh, he started to panic. Oh, dia mulai panik. Suddenly the Holy Spirit said to him, Tiba-tiba Roh Kudus berkata kepadanya, say, Cho Yong-hee, you cannot beat the devil by your own strength. Cho Yong-hee, engkau tidak bisa mengalahkan iblis dengan kekuatanmu sendiri. You must use the name of Jesus. Engkau harus memakai nama Yesus. Everyone say Jesus. Semua berkata Yesus. 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 Sekali lagi, Yesus. Yesus. And amen. Amin. But Dr. Cho was so afraid. Tetapi Dr. Cho sangat takut. He wanted to say Jesus and the words cannot come out. Dia mau berkata Yesus, tetapi kata-kata itu nggak keluar. So in his mind, he thought, Jesus, Jadi di dalam pikirannya dia berpikir Yesus. Jesus, Yesus. Jesus. Yesus. He realized every time he thought Jesus, he could see fear in the eyes of a snake. Dia sadar kalau ketika dia memikirkan tentang Yesus, mata ular itu menjadi takut. So he kept thinking, Jesus, Jadi dia terus berpikir Yesus. Jesus. Yesus. Suddenly his tongue was loose. Tiba-tiba lidahnya bisa berbicara. And he shouted, Dan Jesus! dia berteriak Yesus. The snake demon slumped to the ground. Langsung setan ular itu jatuh ke tanah. Dr. Cho went up there and stabbed it Oh, Dr. Cho lari ke sana dan kemudian menginjaknya. until the eyes and the tongue came out. Sampai matanya dan lidahnya keluar. And then he woke up. Dan kemudian dia bangun daripada penglihatan itu. Oh, you were so tired. Oh, dia capek sekali. He fell asleep. Dia tidur. Next morning, he went back to his church, which was in a tent. Besok paginya dia kembali ke gerejanya yang bentuknya masih tenda. And then suddenly he realized there's a crowd of people coming toward him. Tiba-tiba dia mulai melihat ada begitu banyak orang mulai datang mendekatinya. He thought, aduh, they're coming to chase me out. Oh, aduh, mereka datang untuk mengusir aku keluar dari kota ini. But wait. There's a Tetapi dia woman tunggu. leading the group. Yang memimpinnya ternyata seorang wanita. It's the woman that was paralyzed. Loh, itu wanita yang lumpuh. And she was carrying a baby walking towards him. Dan wanita ini menggendong bayi datang mendekatinya. And this woman came all the way to the gate of the church, to the Dan front of the church. wanita ini datang sampai ke depan pintu depan gerbang gereja. Dr. Cho say, woman, how come you can walk right now? Dr. Cho berkata, wanita kenapa engkau sekarang bisa berjalan? What happened to you? Apa yang sedang terjadi kepadamu? He said, oh, thank you, pastor. Oh, terima kasih pendeta. Last night you came to my house at 2 o'clock. Terima kasih engkau datang ke rumahku jam 2 pagi. Dr. Cho say, no, I didn't go to your house. Dr. Cho berkata, oh aku tidak pergi ke rumahmu kok.
He said, no, you came to my house. No, engkau pergi ke rumah saya. At 2 o'clock, I was in so much pain, I thought I was going to die. Oh, waktu jam 2 pagi itu aku sakit sekali. Aku pikir aku sudah mau mati. Suddenly, you appear at the door. Tiba-tiba engkau muncul di rumahku. And you say, sister, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Dan engkau berkata, saudariku, di dalam nama Yesus Kristus, bangkitlah dan berjalanlah. Hallelujah. Haleluya. He said, suddenly I felt power all over my legs. Oh, tiba-tiba aku merasakan kuasa mengalir di dalam kakiku. I pick up my baby. Aku mulai menggendong bayiku. I stood up Dan mulai berdiri. and I began to walk. Dan aku mulai berjalan. From 2 a.m. until now, I've been walking in the name of Jesus. Dari jam 2 Hallelujah. pagi aku terus berjalan sampai sekarang di dalam nama Yesus. Haleluya. Come on, give the Lord a big Oh, clap. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. The miracle was so complete Mujizat itu lengkap sekali. that the town people kick out the Satanists and all the followers. Jadi orang di kota itu sekarang yang mengusir pengikut-pengikut setan itu keluar dari And at the kota. place where they had a satanic shrine, now there's a beautiful full gospel church. Hallelujah. Tempat di mana mereka menyembah setan itu sekarang dibangunlah gereja Yoido Full Gospel yang indah, yang luar biasa itu. Oh, hallelujah. Give the Oh, Lord a big hand. haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. That was the beginning of revival in Korea. Itu adalah permulaan revival di Korea. Listen, Dr. Cho did not have victory because of how clever he was or eloquent he was. Dr. Cho mendapatkan kemenangan bukan karena kepandaian bicaranya atau bukan karena kepintarannya. But victory came through the power of prayer. Tetapi kemenangan itu datang melalui kuasa daripada doa. This morning, no matter what you're going through, Pagi hari ini apapun yang sedang kau lalui. you need healing in your body. Mungkin kau membutuhkan kesembuhan You dalam need a financial tubuhmu. miracle. Engkau butuh mujizat keuangan. You need a breakthrough in your marriage. Engkau perlu terobosan di dalam pernikahanmu. You need a new anointing for your ministry. Engkau perlu pengurapan yang baru untuk pelayananmu. Just pray and pray and pray. Berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Pray in Jesus' name, Berdoalah di dalam nama Yesus. and you shall receive your miracle. Maka engkau akan menerima mujizatmu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Number 1, stay focused on intercession. Yang pertama, fokus kepada berdoa. Number 2, John Nomor chapter 9. 2, Yohanes pasal 9. Jesus was walking out of the city of Jerusalem, Yesus Jericho. sedang keluar dari sebuah kota Jericho. He found a man that was born blind. Dia ketemu dengan seorang laki-laki yang lahir buta. Jesus took some sand and he spat on it Yesus mengambil tanah dan meludah kepada and make some clay dan membuat seperti tanah liat and cover the man's eye dan menutupi mata dari orang buta itu. and said, go and wash your eyes in the pool of Siloam. Pergilah engkau basuhlah dirimu di kolam Siloam. The man went out blind but came back seeing. Orang itu pergi sebagai orang buta tetapi kembali melek. Instead of rejoicing, now there's a big debate in the city. Harusnya bukannya sukacita tetapi terjadilah debat yang besar di kota itu. Oh, they started asking, how were your eyes opened? Oh, mereka mulai berkata, bagaimana matamu menjadi melek? Verse 12, where is he who told you to go to the pool? Oh, mereka berkata, di manakah dia yang menyuruh engkau pergi ke kolam itu? Verse 14, doesn't he know today is the Sabbath? Ayat yang ke-14, tidakkah engkau tahu bahwa ini adalah hari Sabat? Verse 16, how come he doesn't keep the Sabbath? Ayat yang ke-16, kenapa orang ini tidak memelihara hari Sabat? Orang ini pasti bukan datang dari Tuhan. Then they saw the father and mother. Dan kemudian mereka melihat ayah dan ibunya. Say, Papa, Mama, come. Oh, papa mama datang sini. This is your son, right? Ini kan anakmu bukan? He's blind, right? Dia buta bukan? How do you explain he can see? Bagaimana engkau bisa menjelaskan dia bisa melek? Do you know today is the Sabbath? Tahukah engkau ini hari Sabat? How can you allow anyone to heal him? Oh, mengapa engkau mengizinkan orang lain menyembuhkan dia? The Papa, Mama say, he's a grown boy. You ask him yourself. Oh, papa mama berkata, oh dia sudah dewasa, engkau tanya dia saja sendiri. So they went back and asked him. Jadi mereka kembali tanya lagi kepada Say, anak muda ini. what did he say to you who opened your eyes? Apa yang orang itu katakan? Bagaimana dia memelekkan matamu? Don't you know today is a Sabbath day? Bukankah engkau tahu ini adalah hari Sabat? How can you allow a Sabbath sinner to open your eyes?
eyes? Bagaimana engkau bisa mengizinkan seorang yang berdosa di hari Sabat untuk memelekkan matamu? This poor guy got so exasperated. Oh, orang ini kasihan sekali, frustrasi. He threw up his hands. Sampai dia mengangkat tangannya ke He atas. said, what do you want? Oh, apa yang kau mau? What do you want? Apa sih yang kau mau? What do you want me to say? Apa yang kau mau aku katakan? One thing I know. Satu hal yang aku tahu. Once I was blind, but now I see. Bahwa Hallelujah. dulu aku buta, sekarang aku bisa melihat. Hallelujah. Haleluya. Friends, there are many things in life we don't know. Teman-teman, banyak di dalam kehidupan ini yang kita tidak tahu. But like the blind man, we must be able to say, Tetapi seperti orang buta ini kita harus bisa berkata, one thing I know, satu hal aku tahu. what Jesus Christ has done for me, Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi diriku. who I am in Christ Jesus. Siapakah diriku di dalam Kristus Yesus. One thing I know, Satu hal aku tahu. that's revelation. Itu adalah pewahyuan. That's revelation. Itu pewahyuan. What is the one revelation God has given to you? Apa pewahyuan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara? What is the one vision you're passionate about? Apa visi yang Tuhan berikan kepada saudara yang membuat saudara bergairah You sungguh-sungguh? must focus on that vision again and again and again. Saudara harus fokus kepada visi itu sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi. I know for Pa Alex, his passion is this church. Saya tahu bahwa passion atau kerinduan Pak Alex adalah gereja ini. Bethany Church. Bethany, gereja Bethany Bethany. Linden. Bethany Nginden. Bethany Manya. Bethany di Manyar. Bethany Manado. Bethany di Manado. Bethany all over Indonesia and around the world. Di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. You say, but Pa Alex, you know you're already quite elderly in age. Oh, tetapi Pak Alex, bukankah engkau usianya sudah lanjut? Pa Alex, you had some health challenges. Oh, Pak Alex, engkau punya masalah kesehatan. Now he could just easily retire. Oh, dia bisa saja pensiun. But I tell you, he's passionate. Tetapi dia itu punya satu kerinduan yang Because menyala-nyala. this is the one revelation God has given to him. Karena ini adalah satu pewahyuan yang Tuhan berikan That kepadanya. Jesus Christ will build his church. Bahwa Yesus Kristus akan membangun gerejanya. And the gates of hell will not prevail Dan against kunci it. kerajaan maut tidak bisa menahannya. Hallelujah. Haleluya. Oh, give the Lord a big Oh, clap. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. One thing I ask, intercession. Satu hal yang kuminta, berdoa. One thing I know, revelation. Satu hal yang aku tahu, pewahyuan. Now, one thing I do, action. Satu hal yang aku lakukan, perbuatan. Your faith, action. Yaitu iman perbuatanmu. Philippians 3 verse 13. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. One thing I do. Satu hal yang aku lakukan. See, one thing we should focus on, loving Jesus, Satu serving hal- Jesus, living for Jesus. Satu hal yang harus kita lakukan, mengasihi Yesus, memuji Yesus dan melayani Yesus. Billy Graham told a true story. Billy Graham menceritakan satu kisah nyata. One 80-year-old woman that was blind and she wanted to die. Satu wanita usianya 80 tahun dan dia mau mati. So one day she prayed to God. Satu hari dia berdoa kepada Tuhan. Oh God, please take me home to heaven. Oh Tuhan, bawa aku pulang ke sorga. God said, no, my daughter, I have great work for you to do. Tuhan berkata, tidak anakku perempuan, aku memiliki pekerjaan yang besar yang harus engkau But kerjakan. I'm already 80 years old. Oh tetapi aku sudah 80 tahun I'm usianya. blind. Aku buta lagi. I can't see. Aku tidak bisa melihat. God said, no, you have a great destiny. Tuhan berkata, tidak, engkau memiliki tujuan yang besar. So one day this blind woman was tidying the table. Satu hari ini wanita buta ini sedang merapikan mejanya. And then her hand touched the phone directory. Tangannya itu menyentuh buku telepon. And it was printed in Braille for blind people to read. Itu dicetak di dalam braille supaya untuk orang buta bisa membacanya. So she touched the first name and the first number. Jadi dia mulai menyentuh nama yang pertama dengan nomor yang pertama. And an idea hit her. Dan kemudian ada ide yang datang kepadanya. I cannot see, Aku tidak bisa melihat. but I can call and I can talk. Tapi aku bisa telepon dan aku bisa berbicara. So she called the first name. Jadi dia
telepon orang yang pertama. Hello? Halo, Can I share Jesus with you? bisakah aku menyaksikan Yesus kepadamu? Then after that, she called the second name. Setelah itu dia mulai telepon nama yang kedua. Hello? Halo, Can you give me 5 minutes? I share Jesus with you. bisakah engkau memberikan kepadaku 5 menit? Aku mau sharing tentang Yesus kepadamu. And she spent 9 years to go through every name in the phone book. Jadi dia membutuhkan 9 tahun untuk menyelesaikan telepon semua nama yang di dalam buku telepon itu. And when she was 89 years old, she led 3,000 people to Jesus. Jadi ketika usianya 89 tahun, dia sudah membawa 3.000 orang datang percaya kepada Yesus. Hallelujah! Haleluya. 89 years old and she's blind and she led 3,000 people to Jesus. 89 tahun usianya dan buta, dia membawa 3.000 jiwa kepada Yesus. Almost all of us here are younger than 89. Saya percaya semua di sini itu lebih muda daripada umur 89 tahun. We are not blind, we can see. Kita tidak buta, kita bisa melihat. If God can use an 89-year-old blind woman, God can use all of us. Kalau Hallelujah. Tuhan bisa pakai wanita buta 89 tahun, Tuhan bisa memakai saudara semua yang ada di tempat ini. Come on, give the Lord a big loud Oh, clap. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. One thing I ask, one thing I know, one thing I do. Satu hal yang ku minta, satu hal yang aku tahu, satu hal yang aku lakukan. Intercession, revelation, action. Berdoa, pewahyuan, dan perbuatan. But the most important person we must focus on is Jesus. Tetapi orang yang paling penting yang harus kita fokus adalah Tuhan Yesus. Look at Nick Wallander. Lihatlah kepada Nick Wallander. Jesus, Yesus, help me Jesus. tolonglah aku Yesus. Praise you Jesus. Aku memuji Engkau Yesus. He's the author and finisher of our faith. Sebab dialah yang memulai iman kita. Okay, one last story. Satu cerita terakhir. When I was a young man, Ketika saya anak muda, I loved to watch boxing. saya suka nonton tinju. Tinju. Yeah. And in 1988, Di tahun 1988, the world heavyweight boxing champion was Michael Spinks. juara dunia tinju kelas berat yaitu namanya Michael Spink. He's tall and he's big. Oh, dia tinggi, besar sekali. And he got to fight a young new challenger called Mike Tyson. Dia harus bertanding kepada penantang yang masih muda, yang baru namanya Mike Tyson. Mike Tyson has built a reputation of being a lean, mean killer machine. Mike Tyson itu membangun satu reputasi yang garang, yang kejam, yang mesin, yang kuat sekali. His punch was so heavy. Karena tinjunya itu berat sekali. Some of those people he knocked down, they almost died. Bahkan orang yang dia tinju sampai KO itu hampir mati. Oh, Michael Spinks didn't want to fight Mike Tyson, but have no choice because he signed a contract. Oh, Michael Spink tidak mau bertanding sama Mike Tyson, tetapi dia nggak punya pilihan lain karena sudah tanda tangan kontrak. Oh, he was takut. He has no faith. Oh, dia takut sekali, dia nggak punya iman. So he cannot focus. Jadi dia tidak bisa fokus. On round one, Di ronde yang pertama, ding ding, ding ding, first round, he Ronde was knocked pertama. down in 91 seconds. dia jatuh KO cuma 91 detik. Let's watch this. Mari Up the saksikan volume. ini. Yeah. And 5 and 6 and 7 and 8. That was a body shot that took him down. Here comes Mike Spinks in. He leads to the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to 5 and 6 and 7 and 8. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. Spinks almost fell back, bro. A dramatic first round knockout for Mike Tyson. I mean, 91 seconds, first round. Saudara lihat 91 detik ronde pertama. Never before in the history of a heavyweight title fight. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah di dalam tinju kelas berat. Why? Michael Spinks cannot focus. Kenapa? Karena Michael Spink tidak bisa fokus. Michael Spinks takut, no faith. Michael Spink itu takut, tidak punya iman. 10 years later, 10 tahun kemudian, Mike Tyson was the heavyweight champion. oh, Mike Tyson juara dunia tinju kelas berat. He got to fight a new challenger called Evander Holyfield. Dia harus bertanding lagi kepada penantang yang baru namanya Evander Holyfield. Everybody say Evander Holyfield will surely lose. Oh, semua berkata Evander Holyfield pasti kalah. Mike Tyson too strong. Karena Mike Tyson itu begitu kuat. So
on the day of the match, Jadi pada hari pertandingan itu, Mike Tyson was getting ready in the dressing room. Mike Tyson itu siap-siap di dalam ruangan ganti baju. He looked fierce. Oh, dia sangat garang He looked sekali. angry. Dia kelihatan marah. I'll kill him. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. I'll kill him. Aku akan membunuhnya. Wah, saya takut lah ya. Wah, he was. I want to kill him. Oh, aku mau membunuhnya. But Evander Holyfield is a Christian. Tetapi Evander Holyfield orang Kristen. He read the Bible. Dia membaca Alkitab. He prays. Dia menyembah. He's filled in the Holy Spirit and speak in tongues. Dia dipenuhi Roh Kudus, berdoa di dalam bahasa roh. He was in the dressing room, Dia juga ada di kamar ganti itu. focusing on Jesus. Dia fokus kepada Yesus. I worship you, Jesus. Oh, aku menyembah Engkau Yesus. He was praising Jesus. Dia menyembah Yesus. He was singing a song. Dia sedang menyanyikan sebuah pujian. Shout to the Lord, all the earth. He was singing and worshiping. Oh, dia sedang menyanyi dan menyembah. So the cameraman got shocked. Jadi kameramennya kaget sekali. One man. Satu orang ini. One man. Satu orang. Hallelujah. Hallelujah. I got to show you this. Saya harus menunjukkan saudara Let's ini. watch Evander Holyfield. Mari kita saksikan Up the Evander volume. Holyfield. Yeah. Evander Holyfield is making final preparations to go to the ring. This deeply committed Christian is doing what he always does at this time before a fight, and praying. But here's the man who's just been relaxed all week, and we saw him singing hymns in the dressing room. What an unbelievable character he is, Evander Holyfield. He's been so relaxed in the whole build-up. You know, and he says, listen, I've done the work. I've got tremendous faith. I can't do it if I just pray. If I work, if I do everything that I've got to do, and then I pray, I'm unbeatable. I can't be beaten. Mike Tyson cannot beat me. Here we go again. The rematch we've waited a long time to see. There's Holyfield again, making Tyson miss and hitting it with a right hand counter. Here's round two. Some damage by that right eye. But Tyson, he did get in with a right hand. Only a glancing blow with the left hook from Holyfield. Oh, and some nasty stuff in there. There needs to be a bite almost. Holyfield is very unhappy. Look at this. You see the blood on the ear. That was definitely a bite. Holyfield was outraged by that. Mills Lane disqualifies Mike Tyson for biting Evander Holyfield in both ears. The winner by way of disqualification, and still the WBA heavyweight champion of the world, Evander, the real deal Holyfield. 2 bites on each side. One piece is missing out of your plastic surgeon said. Your reaction? Well, first of all, I had to give praise to the Lord. You know, Jesus, Lord, you know, I'm still the champion. You still get the glory. And, you know, the things that happened, it didn't have to happen. You know, I just give praise to the Lord that it's not worse than it is. I thought my ear had fell off. Hallelujah. Come on, give the Lord a big hand. Berikan kepada Tuhan tepuk tangan yang meriah. I tell you, Mike Tyson cannot defeat somebody who is not intimidated by him. Saudara, saya beritahu saudara, Mike Tyson tidak bisa mengalahkan seseorang yang tidak bisa terintimidasi oleh dia. But Evander Holyfield was worshiping Jesus. Karena Evander Holyfield sedang menyembah Yesus. Focusing on Jesus. Fokus kepada Yesus. Shout to the Lord. No, worshiping. Menyembah. So Mike Tyson got to shake the piece. Jadi Mike Tyson itu harus menggoncangkan. So he bite him. Jadi dia menggigit telinganya. But you know he's still worshiping. Oh, tapi dia terus menyembah. So Mike Tyson came. Jadi Mike Tyson datang lagi dan gigit telinga satunya.
and was disqualified. Jadi dia didiskualifikasi. Listen carefully. Dengarkanlah baik-baik. The devil cannot defeat you if you focus on Jesus. Iblis tidak bisa mengalahkan engkau kalau engkau fokus kepada He Yesus. cannot defeat you. Hallelujah. Iblis tidak bisa mengalahkan saudara. Haleluya. If you worship Jesus, Kalau saudara menyembah you Yesus, pray to Jesus, saudara berdoa kepada the Yesus, devil can bite. iblis cuma bisa gitu. But you will still be the champion. Tetapi saudara akan tetap keluar sebagai You still be a pemenang. conqueror. Saudara lebih daripada pemenang. Come on, give the Lord a big clap. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. How many champions of God do we have this morning? Berapa banyak pemenang-pemenang dari Tuhan pada pagi Champions hari of God ini. this morning. Pemenang-pemenang dari Why don't Tuhan. we all stand up right now? Mari bangkit berdiri bersama-sama. You know what? This morning, no matter what you're going through, Pagi hari ini, apapun yang sedang kau maybe you lalui, need a healing miracle. mungkin kau membutuhkan mujizat Maybe you need a kesembuhan. financial miracle. Engkau mungkin membutuhkan mujizat I want you to keuangan. sing like a champion of God that you are. Saya mau saudara menyanyi seperti seorang pemenang. Let's sing, shout to the Lord, shall Mari we? menyanyi shout to the Hallelujah. Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Now, in Singapore, the devil come and attack me. Setiap hari di Singapura itu iblis datang menyerang saya. Kong Hee, I'm going to destroy you. Kong Hee, aku akan menghancurkan I'm engkau. going to destroy City Harvest Church. Aku akan menghancurkan gereja City Your Harvest. revival is over. Oh, revivalmu sudah habis. So the devil wants to intimidate me. Iblis mau mengintimidasi But saya. every day I see myself as a champion of God. Tetapi setiap hari saya melihat diri saya adalah pemenangnya Tuhan. So, you know, how many champions of God do we have? Berapa banyak pemenang-pemenang dari Tuhan yang kita miliki? You know what? I want you to see yourself like Evander Holyfield. Saudara, saya mau saudara melihat tangan saudara ada kayak sabuk tinju seperti You know, Evander Holyfield. your fists are all wrapped up with gloves. Oh, seperti tanganmu itu, kepalan tanganmu penuh seperti sarung tinju. You're ready to give the devil an uppercut. Saudara siap untuk memberikan iblis itu uppercut. Now, I know some of us, we are out of shape. Oh, saya tahu beberapa di antara kita tubuhnya nggak keker. We don't feel so great. Oh, kita nggak merasa kuat. But let me tell you something, you're bigger on the inside than you are on the outside. Tapi saya mau beritahu saudara, engkau itu lebih besar di dalam daripada di yang kelihatan di luar ini. On the inside, I have Sebab di 8 dalam packs. engkau memiliki kekuatan. 8 packs. 8 pack. 1, 2, 3, 4, 5. 8 ya. Yeah, not 6, 8. 8 Inside. di dalam itu. So when I praise God, Jadi ketika aku menyembah Tuhan, I imagine I got wings. aku membayangkan aku punya sayap. How many champions do we have? Berapa banyak pemenang yang kita I love what miliki. Pak Alex told me just now. Saya suka apa yang Pak Alex katakan. Pak Alex itu. say, Pak Alex inside, berkata di dalam we are forever young. kita itu selalu muda. Because in the spirit is eternal. Sebab di dalam roh itu kekal. You are 10 times, 100 times bigger on the inside Engkau itu than the way you 10 look. kali, 100 kali lebih besar di dalam roh, saudara. So when we sing this, Jadi ketika kita menyanyi lagu I ini, want you to rise up like a champion. saya mau saudara bangkit seperti seorang I want you- pemenang.
Give the devil an uppercut. Saya mau saudara memberikan iblis Give itu uppercut. sickness an uppercut. Memberikan sakit penyakit itu uppercut. Give marriage problem an uppercut. Memberikan masalah pernikahan itu dengan uppercut. Give every oppression and persecution an uppercut. Oh, memberikan setiap penindasan itu dengan uppercut. Because we focus on Jesus. Sebab kita itu fokus kepada Yesus. And we will win, you will win, you will win. Saudara akan menang, saudara akan menang, saudara akan menang, saudara akan menang. Just give it praise, give it praise. Berikan kepadanya pujian, pujian. This morning I believe God wants to heal your cancer. Pagi hari ini saya percaya Tuhan mau menyembuhkan This kau dari morning I believe kanker. those of you that have heart problem, your miracle is here today. Pagi hari ini saya percaya Tuhan mau menyembuhkan penyakit jantungmu, Those of you with mujizat ada kidney di and liver sini. failure be healed in the name of Jesus. Yang sakit gagal ginjal dan liver, Tuhan akan menyembuhkan Those engkau. of you with lung cancer, Untuk engkau yang sakit paru-paru Stomach kanker, cancer. Kanker di perutmu, sugar diabetes problem, masalah diabetes atau gula. those of you with asthma right now be healed in the name of Saudara yang Jesus. asma sekarang sembuh di dalam nama Yesus. Those of you that have slip disc problem be healed in the name of Jesus. Saudara yang memiliki persoalan di tulang punggung belakang sembuh dalam Eye nama problem, Yesus. ear problem be healed in the name of Jesus. Penyakit mata sembuh dalam nama Yesus. Those of you that have financial problems, Saudara yang memiliki masalah keuangan, focus on Jehovah Jireh. fokus kepada Yehova Jireh. Jesus is your provider. Yesus adalah penyedia. Jesus is your peace. Yesus adalah damai. So we're going to sing one last time. Kita mau menyanyi ini satu kali lagi. How many champions of God we have? Berapa Wave your banyak hands. pemenang yang ada di tempat Come ini? on, let's sing Lambaikan one more tangan time. saudara. Mari nyanyikan Hallelujah. pujian ini. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty raised to the King. Mountains bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have here. Nothing compares to the promise I have here. Nothing compares to the promise I Sekarang kita menjadi satu dengan Tuhan. Angkat tangan kananmu. Engkau menjadi satu dengan roh, jiwa dan tubuh. Engkau akan menjadi satu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Dan Kristus sudah menang.
sudah menang. Mutlak dia menang. Menang. Orang mata syara baraba. Bahasa roh ya, bahasa roh. Bahasa roh yang kuat. Orang mata syara baraba. Orang mata syara. Saya ajak saudara merangkak ke gunung Allah. Oh, merangkak. Membungkuk, merangkak. Sudah saatnya engkau naik secara vertikal, naik. Oh, ramada syana mana mana, oh ramada syana mana mana syana mana mana, oh ramada syana mana. Engkau dilawat Tuhan, maka setiap saudara mendapat urapan. Syara mana, ya ramada syana mana. Tuhan, berkati hamba mampu, layakkan kami melayani. Dalam nama Yesus.